Roll it! Roll it! Action! Louis disturb kayo dulu sebenarnya. Louis, Baba tuan. Action. Si Louis pasti orang मानसाई पड़ती ना अन्न नाम से दीदीटा कैमेरा तले बस Roll it! মতে জিবাকু বাবা তন্তু দেখি সেইটা মুভি তো ଗୋଟେ স্ত্রী না সেইটা তো ଥିଲା মুভি মানে স্ত্রী না মস্তি জিবাকু অতি অতি লুহা দল পাছরে পানি ये आने लगी वो ये लोग एक्शन মুভি তো ଗୋଟେ স্ত্রী না মতে জিবাকু বাবা মতে তাকে দেখে मैं তাকে ঘরে জিবাকু বাবা নাই মা আমি নাই ছাড় মতে মা তো কিছু শান্ত হো মো কথা শুন প্লিজ তু তু এই কথা কেমিতি কই পারছ কেমিতি এমিতি তু কই পারিব চা দি তু জীবন তু তু সেটিকে কেবে বি জীবন যদি যাও আগুন কোন হবো সে কথা আমি অতি যাও তাহলে আগুন কোন হবো সে কথা বি তো টিকে ভাব বর্তমানର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ନା ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ବାହାର ଲୋକ ଏଯାଏ କେହି ଜାଣିନି ତୁ ଭୁଲି ଜାଣିନ ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି गरम प्रबल हो शूटिंग भी ये चल खाली फैन खाली एसी ये दरकार कूलर तो अच्छी चाबी ताला पड़ी ସେ ଭାବନା ଯଦି ତୋର ମିଛ ହେଇଥାଏ ମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଯୋଉ ଖବରଟା ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ମିଛ ହିଁ ତ ହେଇପାରେ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଖବରଟା ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ମିଛ ବି ତ ହେଇପାରେ ନା ଇଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଇଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଟିଭିରେ ଦଉଥିବା ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଖବର କାଗଜ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଇଥିବା ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଖବର
लास्ट आगे दीदी माँ को रूम दीदी तू आगे माँ को रूम को नीचे जा जल्दी हाँ माँ हाँ माँ आसे ચાલ બાળ બોલો हेलो ये चलो चलो ના તું રહો તે નહીં પડે તે પણ હો માં माँ को पूछे તું કે કાંતને રખુનું तो डायलॉग बोले હા ચાલ હો માં ଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବୁଝୁ ଆଚ୍ଛା दीदी तू तू ये माँ को रूम भीतर को नीचे जा आ माँ आगे सुन को जा भी तो से पता नौ बजे टीवी चैनल 9 सुन पुट सतटा कोन से विषय को खबर न नवाचा ए घरे जति टीवी माँ को रूम भीतर पूछे जा माँ चल सुन जा भी जा सतटा कोन मु से विषय खबर न नवाचा घरे जति टीवी ऑन न दीदी दीदी सत्य कौन है ओके 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 मुंडा काई हले मुद्दा হলো হ্যাঁ কিন্তু দিদি তুই এটা কত Thank you.